Hi guys, mayong adlaw guys. For today's video day guys, another food trip ug another luto ta karong adlaw guys. Ug wa na ilain natong lutoon guys, mo ni ang kinitsapan nga manok guys. Ug matik ato na nang hinahinayag gisa na itong mga kalamasan guys. Ug nahuman naman nagisa guys, automatic ilunod na sa ning manok guys. Pag humaglunod, transition tas bukal-bukal na ang manok nga with ketchup na guys. Ug dili magdugay ato na sad ning transition sa luto na guys. O matik na nagibahog na sa atong kanon nga bahaw. Matik na guys, ato na nang hinahinayag mekas around. Ug wa na daghang istorya guys. Ala uban ni ko ninyo mamahaw guys. Kuha ano na inyong mga kanon ug sudan dia guys para manggidungan tag mahaw karong adlaw para dungan sa tamabuso guys. Matik na guys, sapay daghang istorya busog gitaron guys. Ug mao ra to guys. Daghan kay salamat sa inyong suporta. Please follow and share. Then don't forget to subscribe to our YouTube channel. Bye guys. See you next vlog. Thanks for watching.